नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी भाइयों और मेरी बहनों, आज के इस वीडियो में एक लफ्ज़ है याबुद्दोहो और 786। स्क्रीन के ऊपर भी आप सब भाइयों को और बहनों को नज़र आ रहा है। दो किस्म, दो कलर, नाम एक है सिर्फ याबुद्दोहो और ऊपर 786 लिखा हुआ है। 3 मरतबा नीचे याबुद्दोहो दोनों में लिखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, आज इसके बारे में तफसील के साथ बात करने वाला हूँ कि ये आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों इस्तेमाल करना आप लोगों को चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इनके फ़वाइद क्या हैं। सारे फ़वाइद मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। हर नामुमकिन के लिए ये मुमकिन करने वाली चीज़ हैं, लेकिन अगर आप अव्वल से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखेंगे तब आप सब भाइयों और बहनों को इजाज़त होगा। और वीडियो को लाजमी लाइक करें। अच्छा मेरी भाई, दो किस्म, दो कलर आप सबको नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसके ऊपर मैं बात कर लूँ, उसके बाद फिर आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरे यानी इनका और क्या काम है। पहला ये है कि अगर आपके ऊपर जिन्नात मुसल्लत हैं या आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, तो आप लोगों ने करना ये है कि एक जग में या एक बोतल में, कोई भी चीज़ हो, कूलर हो, कोई भी हो, उसमें 5 गिलास पानी आप लोगों ने डालना है। 5 गिलास पानी डालने के बाद जो पहला कलर आप सबको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये आप लोगों ने उसमें डबोना है। आप लोगों ने ऐसी चीज़ पर लिखना है कि वो बाद में मिट सके, पानी के अंदर दाखिल होते ही मिट जाए। ठीक है। तो आप लोगों ने हर रोज़ इससे 1 गिलास पीना है, 5 गिलास 5 दिन। अब ये दूसरा जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको भी इस तरह आप लोगों ने करना है। 5 दिन 5 गिलास 5 दिन आप लोगों ने हर रोज़ पीना है। इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर जितनी भी असरात होगी, चाहे जादू के हैं, चाहे जिन्नात के हैं, चाहे आप किसी तरह मरीज़ हैं, मरज़ में मुब्तला है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आपकी जान इनसे छुट जाएगी। अच्छा, अब इनका एक बड़ा और भी फ़ायदा है। वो क्या है? वो तावीज़ की शक्ल में है। आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पर आपको एक नक्शा मैं तैयार करके बता देता हूँ आप लोगों को आसानी के लिए। ठीक है। ये सब जगह होना बहुत लाजमी है कि आप सबको समझ आ जाए। यहाँ पर ये देखें, जिस तरह मैं यहाँ पर एक घर बनाता हूँ। ठीक है। मुरब्बा मतलब आप लोगों ने बनाना है। उसके बाद 3 लकीर आप लोगों ने इस तरह खींचनी है। ठीक है। और 3 लकीर फिर आप लोगों ने इस तरह खींचनी है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है 786 और उसके बाद हर एक घर में आप लोगों ने लिखना है या बुद्दोहो या बुद्दोहो या बुद्दोहो। हर एक घर में यहाँ से शुरू करना है। इनका चाल भी यही है कि इधर से शुरू करे, सबको भर दे, फिर यहाँ से शुरू करे इसको, फिर इस तरह सबको। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना मकसद लिखना है। कोई भी आपका मकसद होगा, कोई भी हाजत होगी, कोई भी ज़रूरत होगी, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर लिखना है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को कारोबार में, मतलब कारोबार आपका नहीं चल रहा और आप बड़ी मुश्किल में हैं, तो आप लोगों ने करना ही है कि अगर दुकान है तो इस नक्श को तैयार करके आप लोगों ने दुकान में लटकाना है। या अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं या ऐसे जगह पर किसी और के साथ मुलाजिम है कि इसको आप लोगों ने लिखना है। लिखने के बाद अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम लिखना है और जो आपका बॉस होगा उसका नाम लिखकर अपने जेब में आप लोगों ने रखना है। एक फ़ायदा तो ये है कि आपका बॉस आपके ऊपर इतना रहम दिल होगा, जो आप काम चाहेंगे वो आपसे लेगा, जो आप नहीं चाहते हैं या आपके बस के काम नहीं होगा वो आपसे नहीं लिया जाएगा। और दूसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपको हर उस जगह पर जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, आपको रोज़ बरोज़ तरक्की मिलेगी। हर रोज़ आपको तरक्की इंशाअल्लाह मिलेगी और आप ऊपर चलते जाएंगे।
اب ہم آتے ہیں تیسری طرف کہ اگر آپ مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد ہر روز ایک لکھنا ہے، 21 دن لکھنا ہے، ہر روز ایک ایک آپ نے پینا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور پانی کو آپ نے نہیں پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ میرے بھائی سب کو آپ لوگوں نے اس خانے کو بھر دیا یا بدوحوں سے۔ یہاں پر آپ کسی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو رشتہ نہیں دے رہا، لڑکی ناراض ہیں، یا اس کا ابو یا اس کا باپ یا گھر میں بھائی بہن کوئی اور، تو آپ نے اپنا نام، اپنے والدی کا نام علی حب، اس کے بعد جو ناراض ہے ان سب کا نام لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ جیسے اپنے پاس رکھو گے تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ان کی طرف جانا ہے رشتے کے لیے۔ جیسے آپ جاؤ گے تو وہ خود بات شروع کرے گا رشتہ دینے کے لیے، آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ معذرت چاہتا ہوں، میرا تھوڑا گلا بھی خراب ہے، لیکن آپ لوگوں کو ویڈیو دینا بہت لازمی سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت بھائی بہت بہن مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، تو ان کو یہ چیز دینا بہت لازمی اور ضروری میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، اب میرے بھائی یہاں پر اس سے آپ ایک اور بھی کام بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح کام لینا ہے۔ یہاں پر یا بدو ہو سب آپ لوگوں نے اس کو بھر لینا ہے۔ پہلے آپ کو یہاں پر بتا دوں 1 2 3 4 1 2 3 4 4 16، یعنی 16 گھر آپ لوگوں نے مربع بنانے ہیں۔ میں نے تو ٹیڑھ ویسے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنایا کہ اگر آپ کا شوہر کئی اور جگہ انٹرسٹ، آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، کسی اور لڑکی میں ٹرسٹڈ ہے، اس کے ساتھ عشق کے پیار محبت، ویسے مطلب جب ایک آدمی نے شادی کر لیا اس کے بعد کون سا عشق باقی رہتا ہے، لیکن آج کل کے لوگوں میں یہ بہت چیز پائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ شکایت مجھے مل رہی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے میرے بھائی کہ میری بہن، کہ کوئی بھی آپ کا شوہر ہو یا شوہر ہو اس کا بیوی کئی اور ان کا چکر ہے، کوئی دونوں میں سے ہو، تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اپنا نام، اپنے والدی کا نام، نہیں سوری، اگر آپ بیوی ہیں، آپ کا شوہر کئی اور جگہ مطلب منہ مار رہا ہے، تو آپ نے اپنا شوہر کا نام، اس کی امی کا نام، اور یہاں پر اس کے بعد لکھنا ہے علی بغض۔ علی بغض کے بعد جس کے ساتھ وہ انٹرسٹ لے رہا ہے، جس کے ساتھ اس کا عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، ناجائز ہو، تو اس کا نام لکھنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے 3 بنانی ہے۔ ایک آپ لوگوں نے توے کے اوپر رکھنا ہے، جتنا توے پر آپ جیسے رکھو گے اور جتنا ان کو حرارت ملے گی، اتنے ہی دونوں کے درمیان شدید بغض اور حسد اور کینہ پیدا ہوگا۔ دوسرا آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ 2 قبروں کے جو پرانے ہو ان کے بیچ آپ لوگوں نے ان میں دفن کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے شوہر کو آپ نے اس کو پلا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی مدد اور برکت سے مرد دم تک ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اجازت اس میں اجازت میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، وہاں پر استعمال کرنا ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پامال نہ ہو بس۔ اور اگر کسی نے غلط استعمال کیا تو ان کی موکل بہت ہی خطرناک ہے، آپ کو حد سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔